नमस्कार मु वीरेश्वर महांती मो मन कथार 113तम अध्याय को आपण मानकु हार्दिक स्वागत करुच्ची। आज से विश्वकप फुटबॉल चली अवसर रे विश्वकप फुटबॉल को नहीं मोर आज सप्तम अध्याय एवं ए फुटबॉल बाबद शेष अध्याय। इतिमध्य विश्वकप फुटबॉल रो फाइनल खेल सरी जाइछि। एवर्ष जो 23तम विश्वकप फुटबॉल हेउथला एटा तीनिटा देश अमेरिका कनाडा मेक्सिको ए तीनिटी देश रे मिलित भाव रे आयोजन करा जाइथिला। 16टी सहर रे खेला जाइथिला। 48टी दल एथिरे भाग नैथिले। 104टी मैच अनुष्ठित होता। 39 दिन धरिकी ए फुटबॉल रो महापर्व जहाँ महाकुंभ बोली कह जाए फुटबॉल रो से चलीला एवं गत 19/7/26 रे तार समापन होइछि। ए मैच रे फाइनल मैच रे पूर्व वर्षर जे डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना से स्पेन ठारू 1-0 गोल रे पराजय वर्ण करिछि एवं 23तम संस्करण विश्वकप रो चैंपियन आख्या अर्जन करिछि। जो माने ए खेल देखिथिबे से माने अनुभव करिथिबे जे समग्र खेल रे किपरि गोटे रक्षणात्मक मनोभाव नहीं अर्जेंटीना खेलुथिला। समस्तंकर मन भितर गोटे आशा थिला जे जेहेतु अर्जेंटीना गोटे कमबैक टीम से पछकू तार गोटी चालना करी आक्रमण को बढ़ेबो एवं हुए तो विजयटीए हासिल करिवो, किंतु सेमिति किछि हेला नाही। प्राय समग्र खेल रे स्पेन दल तांकर आधिपत्य विस्तार करी खेलिथिले। एपरिकी अर्जेंटीना दल स्पेन रो गोलपोस्ट उपर को मध्य आक्रमण करि पारि नथिला। मात्र 2टी शॉट गोलपोस्ट उपर को मारिथिला जहां मध्य लक्ष्य भ्रष्ट होइथिला। एणु गोल दबार स्कोप बा सुजोग नथिला। अन्य पक्षरे स्पेन दल बारंबार आक्रमण करी प्राय 20टी शॉट गोलपोस्ट उपर को मारिथिले। सेथिरु 11टी शॉट सीधा गोलपोस्ट पाखक जाइथिला एवं तादर 10टी को अर्जेंटीनार गोलकीपर अत्यंत दक्षतार सहित 10टी शॉट को अटकई देथिले। गोटे शॉट से अटकई पारि नथिले। सेटा 106 मिनिट रे से शॉटटी मरा हैथिला एवं सेथिरे से गोटे गोल खाइथिले अर्जेंटीना दल। एही परि भाबरे अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन जे आर वर्ष अर्जेंटीना चैंपियन थिला आर थरर से स्पेन ठारू 1-0 गोल रे परास्त हला। एही परि भाबरे स्पेन दल तार अत्यंत उन्नत मानर खेल प्रदर्शन करी अर्जेंटीना ठारू लोक जहा आशा करुथिले ताहा न पाइबा फल रे अर्जेंटीना स्पेन ठारू पराजित हला। ये हमर ए वर्षर एई जो संस्करण 23तम संस्करण फिफार से बाबद रे फाइनल खेल बाबद रे आमे किछि कथा हेले। या भितरे आजिर अध्याय को लगेई करी मु 7टी अध्याय फुटबॉल बाबद रे वर्ल्ड कप फुटबॉल बाबद रे करिछि एवं प्रति अध्याय रे किछि गुरुत्वपूर्ण घटना, किछि कौतुकप्रद घटना, किछि विस्मयकर घटना, किछि दुखदायक घटना जहा वर्ल्ड कप सहित जड़ित से सब बाबद रे किछि किछि आमे आलोचना करिछे एवं प्रति अध्याय रे प्राय 10टी प्रश्न उत्तर आमे करिछे। किंतु से जो 10टी प्रश्न उत्तर कला बळे आलोचना माध्यम रे आमे प्राय 200-300 प्रश्नर उत्तर करिछे। ए प्रश्नर उत्तर जो माने आसंता कोनोसी प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे भाग नेबे सेमानकु निश्चित भाव रे
ए प्रकार जो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आम करिचे सेमानकु से निश्चित भाव में साहाय्य करिवो। आज वर्तमान अन्य थर परि आज मध्य किछि प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रखिबा। तेबे आज किछि बेसी प्रश्न उत्तर अछि कहीं ना एटा प्रश्न उत्तर शेष अध्याय किछि आमे प्राय 17-18टा प्रश्न रहिबो तार आमे उत्तर आलोचना करिबा। मोर आजिर प्रथम प्रश्न होची आमे जानिचु जे स्पेन गोटे गोल रे अर्जेंटीना को परास्त कला एवं ए वर्षर फिफार वर्ल्ड कप ट्रॉफी हासिल कला। तेबे मोर प्रश्न होची मु तो आगुरु कहिछि 106 मिनिट रे फेरान टोरेस जो गोलटी करिथिले सही गोल बल रे से अर्जेंटीना को स्पेन परास्त करिथिला। किंतु मोर प्रश्न होची जे स्पेन एटा द्वितीय थर वर्ल्ड कप ट्रॉफी हासिल कला फुटबॉल रो। तेबे से प्रथम थर केबे ए ट्रॉफी हासिल करिथिला? स्पेन प्रथम थर केबे ए ट्रॉफी हासिल करिथिला? स्पेन 2010 मसीह रे ए ट्रॉफी प्रथम थर पई वर्ल्ड कप ट्रॉफी हासिल करिथिला। आउ पुणी 2022 रे आउ थरे 2026 रे आउ थरे ए ट्रॉफी हासिल कला। यह थिला मोर प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न होची ए जो एथर वर्ल्ड कप फुटबॉल गला ताहार गोल्डन बॉल प्लेयर किए? तार गोल्डन बॉल प्लेयर किए? गोल्डन बॉल प्लेयर आम आगुरी आलोचना करिजे जे टूर्नामेंट रे सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन करिथिबा खेलाड़ी को गोल्डन बॉल प्लेयर भाव रे घोषणा करा जाए। तबे आमर प्रश्न हला गोल्डन बॉल प्लेयर किए? ये होचंती स्पेन रे जे वर्तमान अधिनायक थिले रद्री होचंती एथर सबुठारु भलो खेलाड़ी ए टूर्नामेंट रे ताको चयन करा जायछि एवं से गोल्डन बॉल प्लेयर पाइछंती। से काहेकि एक प्लेयर काहेकि ये पुरस्कार पाइले? से होचंती मध्य भाग रक्षण भाग खेलाड़ी किंतु से अत्यंत चतुरतार सहित समस्त मैच रे खेलिछंती। तांकर पास गुड़ाक जो पास सब से दौले प्राय 92 भाग पास सठिक भाव रे ठीक भाव रे तांको खेलाड़ी मान पाखे पहुंचुला। से प्रत्येक खेल रे उपयुक्त भाव रे नेतृत्व देइछंती। से मात्र 2टी गोल स्कोर करिछंती सत्य, किंतु स्पेन को विजयी करैबारे वर्ल्ड कप रे तांकर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। सही दृष्टि रोद्री को स्पेन रो कैप्टेन जी तांकु गोल्डन बॉल प्लेयर भाव रे घोषणा करा जायछि। मोर द्वितीय प्रश्न हला एमती गोल्डन बॉल प्लेयर जमती करा जाउछि सेमती आउ 2टी पुरस्कार मध्य दिया जाए। से होछि सिल्वर बॉल प्लेयर, ब्रोंज बॉल प्लेयर। माने खेल जो मैंने भल खेली सबुठू से रद्री पाइले। ता तलू सिल्वर बॉल प्लेयर पाइछंती एम्बापे, फ्रांस रो एम्बापे। से 10 गोटी गोल स्कोर करिछंती। एणु तांको सिल्वर बॉल प्लेयर बोली घोषणा करा जायछि। आउ ब्रोंज बॉल प्लेयर होचंती मेसी अर्जेंटीना रो। से 8टी गोल स्कोर करिछंती। तांको ब्रोंज बॉल प्लेयर भाव रे घोषणा करा जायछि। वर्तमान में आउ एक प्रश्न को आसीबा। से प्रश्न होची गोल्डन बूट काहाको दिया जायछि? अर्थ एई जो वर्ल्ड कप चली थिला एइथरे जे सबुटु सबु मैच रे मिसई करी जे सबुटु अधिका गोल स्कोर करिथिबे तांको गोल्डन बूट दिया जाए। ताले किए एथर गोल्डन बूट पाइछंती? ये होचंती एम्बापे, फ्रांस रो। से 10टी गोल स्कोर करिछंती। सेथिपई तांको गोल्डन बूट रो उपाधि दिया जायछि। सब बहुत 10टी गोल करिछंती। तांको तळकु रहिछंती मेसी, तांको सेमती सिल्वर
ବୁଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ 8ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ବେଶୀ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ବାପେ 10ଟି ଗୋଲ୍ ଏହି ଖେଳରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଯେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ନା ଯେ ଖେଳରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଲକିପର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ଦିଆଯାଏ। ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ପେନ୍ର ଗୋଲକିପର ୟୁନାଇ ସାଇମନ୍। ସେ 8ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ କୌଣସି ଗୋଲ୍ ଖାଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଲଜିୟମ୍ ଠାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଖାଇଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ପେନ୍ ଏଥର ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଛି। କାରଣ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପେନ୍ର ୟୁନାଇ ସାଇମନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଆମର ଫିଫାରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ଫିଫା ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର କହିକରି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ମାନେ ଅଣ୍ଡର 21, ସେଥିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡର 21 ଥିବେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଅଣ୍ଡର 21 କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 26 ମସିହା ଚାଲିଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀକୁ ଯାହାର 21ରୁ ତଳ ଥିବ ଜାନୁଆରୀ 1କୁ ସେଇମାନେ 21 ବର୍ଷ ଅଣ୍ଡର 21 ବୋଲି ଧରାଯିବ। ସେଇଥିରୁ ସେଇ ଯେତେ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେଇ ସ୍ପେନ୍ର ପାଓ କ୍ୟୁବାନିସ୍ ସେ ସ୍ପେନ୍, ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 19 ବର୍ଷ। ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା 22 ଜାନୁଆରୀ 2007। ସେ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫିଫା ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ହେଉଛି ସ୍ପେନ୍ର ପାଓ କ୍ୟୁବାନିସ୍। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲକୁ ନେଇକି ପ୍ରାୟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଫିଫା ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଆୱାର୍ଡ, ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଟ୍ରଫି ମାନେ এই ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ଯିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଖେଳିଥିବ ତାକୁ ଏ ଟ୍ରଫି ଦିଆଯାଏ। ସବୁଠୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଏଥର ସ୍ପେନ୍ ଦଳକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ସ୍ପେନ୍ ଫିଫା ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ ହେଲା, ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯାହାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ରଦ୍ରି ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାହାକୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲିକରି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି। এই ফাইনাল ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାହାକୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫେରାନ୍ ଟରିସ୍। ସେ ହିଁ 106 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଆୱାର୍ଡଟା ଦିଆଯାଇଛି। ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେଇଥିରୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୋଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେସି। ସେ 21ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ମିଶାଇକି 33ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସେ 21ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତଳକୁ ରହିଛନ୍ତି ଏମ୍ବାପେ। ସେ 20ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର 19ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସବୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଠୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ମିଶାଇକରି ଯିଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେସି। ସେ 21ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଯେତେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଚାଲିଛି ସେଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ପ୍ଲେୟାର କିଏ? ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ପ୍ଲେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର। ସେ 33ଟି ମ୍ୟାଚ୍, ଏବେ ସର୍ବାଧିକ 33ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତଳକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରୋନାଲ୍ଡୋ ରହିଛନ୍ତି, ସେ 27ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ କିଏ ଖେଳିଛନ୍ତି? ସେ ହେଲେ ମେସି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର 33ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ସବୁ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍
ଇନାଗୁରାଲ ମ୍ୟାଚ୍ 3ଟି ସେହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛି ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ମେକ୍ସିକୋ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆୟୋଜନକାରୀ ଦଳ। ଏଣୁ 3 ଥର ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେ 3 ବର୍ଷ ହେଉଛି 1970, 1986, 2026 ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଖେଳାଗଲା ସେଟା କେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା? ସେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିର ମେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିର ମେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏବଂ ଏହାର କ୍ୟାପାସିଟି 82,500 ଥିଲା। ଏହାର କ୍ୟାପାସିଟି ହେଉଛି 82,500। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 2026 ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ମିଶାଇକି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଥର ଭାଗ ନେଇଥିବା ଦଳ କିଏ? ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଥର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆଜିକି 23 ଥର ହେଲାଣି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳ ହେଇଛି। ସେ 23 ଥର ଯାକ ବ୍ରାଜିଲ ଖେଳିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 23 ଥର ଯାକ ବ୍ରାଜିଲ ଖେଳିଛି। 7 ଥର ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛି, ସେଥିରୁ 5 ଥର ଚମ୍ପିଆନ ହେଇଛି। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଫୁଟବଲ ଖେଳର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ରେଫରି ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଫରି। ସେମାନେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଖେଳରେ ବହୁ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଣୁ ରେଫରିମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଫରିମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଥର ଏହି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ କେତେ ଜଣ ରେଫରି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଫରି ଥିଲେ? ଏହି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ 50ଟି ଦେଶରୁ 52ଟି ରେଫରି, 88ଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଫରି, 50ଟି ଦେଶରୁ 52ଟି ରେଫରି, 88ଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଫରି ଏବଂ 30ଟି ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ରେଫରାଲ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇକି 170 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜ କରୁଥିଲେ, ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଏଥର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଏ ବେଶୀ ଗୋଲ୍ ଦେଲା, କିଏ ଭଲ ଗୋଲ୍ ଧରିଲା, କିଏ ବେଶୀ ଭଲ ଖେଳିଲା, ଏସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ରେଫରି କିଏ? ବହୁତ ରେଫରିମାନେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ରେଫରିମାନେ ପ୍ରାୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଖେଳ 90 ମିନିଟ୍ ହୁଏ 11-13 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଯଦି 120 ମିନିଟ୍ ହୁଏ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ବହୁତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ରେଫରିର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫାଇନାଲରେ ଯେଉଁ ରେଫରିଙ୍କୁ ବଛାଯାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରେଫରି ହେଇଥିବେ। ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, ସେ କମିଟି ବସିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଯେତେ ଖେଳ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ରେଫରି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଜଣକ ଲୋକକୁ ବଛାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଥର ଯିଏ ରେଫରି, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଥର ଯିଏ ରେଫରି ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ଲାଭକୋ ଭିନ୍ସିସ୍। ସେ 2010 ମସିହାରୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଟବଲ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। 75ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ରେଫରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ 2022ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରେଫରି ହେଇଥିଲେ, 2026ରେ ହେଇଥିଲେ, 2022ରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହେଇଥିଲେ, 2026ରେ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଖେଳ ପରିଚାଳନାର ଦକ୍ଷତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଏଥର ସ୍ଲାଭକୋ ଭିନ୍ସିସ୍, ସ୍ଲୋଭେନିଆ, ଆପଣ ସ୍ଲୋଭେନିଆ ଦେଶ ଜାଣିଥିବେ, ସ୍ଲୋଭେନିଆ ଦେଶ ହେଉଛି ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆରୁ ବାହାରି ଆସିଛି 1991ରେ। ସେ ସ୍ଲୋଭେନିଆ ଦେଶର ସେ ଜଣେ ରେଫରି ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଫରି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଲୋଭେନିଆରୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଫରି ଜୋର୍ଡାନରୁ ଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଫରି 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଜଣେ ଟୋମାଜ କ୍ଲାନୋସିସ୍, ସିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଲୋଭେନିଆର, ଆଉ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଫରି ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି କାଫ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୋର୍ଡାନର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 2030ରେ କେଉଁଠି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି? 2030ରେ କେଉଁଠି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି? 2030 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ଟା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ, କାରଣ 1930ରେ ପ୍ରଥମେ ଫୁଟବଲ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ 2030 କି
ये 100 वर्ष पूर्ण होची। एठी वर्तमान 3टी देशरे मिलित भाव आयोजन कराहोची। से हला स्पेन, पोर्तुगाल एंड मोरक्को। स्पेन, पोर्तुगाल, मोरक्को हम एवं आउ 3टी देश रे प्रारंभिक खेल हम। से हले उरुग्वे, अर्जेंटीना, पाराग्वे। एमती देखिया गले 6टी देश रे आयोजन होची, किंतु मुख्यतः 3टी देश रे खेल हम, आउ 3टी देश रे प्रारंभिक खेल हम। आपण जानिथिबे 1930 मसिया जेतेबेले प्रथम फुटबॉल फीफा फुटबॉल मैच आरंभ होता वर्ल्ड कप से उरुग्वे चैंपियन होता। उरुग्वे अर्जेंटीना को परास्त कर चैंपियन होता। वर्तमान से स्पेन, पोर्तुगाल, मोरक्को खेल हम। यह बाद उरुग्वे, अर्जेंटीना एवं पाराग्वे मध्य किछि प्रारंभिक खेल खेला हम। ये मोर है आज ये अध्याय 7म अध्याय वर्ल्ड कप फुटबॉल को लेकर मु आज मोर अध्याय एठी शेष करुछि। आपण मानक आशा करे ए फुटबॉल अध्याय आपण मानकर दरकारी जिनिस हुए तो आपण मानक किछि मिलिथिबो। से जहा हो ए अध्याय आपण मानक किपरि लागिला आपण मानकर मतामत दे जणैबे। जदि भलो लागि थाए लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे। आज पई एतिकी। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ।